तो এখন মানে ইবা হামলা যাব ইয়া জিয়ারাতিয়া ইবা পাকিস্তান মধ্যে হামলা গজে ইন্ডিয়ার নেভি হামলা গজে বাদে নেভি হইলে দরিয়া মধ্যে জাহাজ থাকে জাহাজ উত্তরিয়া ইয়ার বাদে মেডিতু মিসাইল লয়রে ফোর্স জিন আছে ইনি মিসাইল হামলা গজে তো বাদে ও তো আসমানের অতু ইয়ার মানে এয়ারপ্লেন লয়রে হামলা গজে তিন ফাটিয়ে মিলিয়রে ইতারা হামলা গজে হামলা করি এর ইতারা বেশি টার্গেট ইতারা মানে সাকসেসফুলি টার্গেট গুজে এর টার্গেট হয়ে দেয় রে মাদ্রাসা মসজিদ ইয়ার বাদে অন্য অন্য পাবলিকের আড্ডা ইনরে ইতারা বেশি টার্গেট গুজে যেন দিলা ইসরায়েলে গলে গড়ে হেন দিলা তো আর ইতারার খবরের মধ্যে হদ্দে ইন্ডিয়ার খবরের মধ্যে হদ্দে ইতারা মানে আড্ডারে কি গুজে টার্গেট গুজে ঘর হালাকি ইনহনে টেররিস্টের আড্ডা নো ইনদে গুড়াগারা ফুয়ান ফন্না ভরে দেন দিলা হদুন জায়গা হিন্দর ইতারা কি গুজে টার্গেট গুজে তার পাকিস্তানের ফৌজি কাল্লা ইতারার মিজাইলিন ওসিনা ভরে তারা তুন এদুর টেকনোলজি আসহর এদুর মানে সুহলত আসহর এতুদিল্লা মানে বৌদ্দিল্লা সিস আসহর তাহলে ইয়ান বাফানারা ইতারা টার্গেট গুজে দিন বেশি খতরনাক আইডিয়াল গুজে ইতারা করে পাকিস্তানের জিবাগ্য টেকনোলজি আছে মানে দিলা সিস্টেম আছে হাতিয়ার ও রকেট কল ওসে দেন দিলাম ইনারে ফলে জ্যাম লাগে ডাগুতু জ্যাম গরিয়রে দিলা মানে যেতমাদি তারারে জ্যাম গরি ফেজে এত ফুয়াতি মাতি বেগগুলো নে কুহাতি টার্গেট গুজি দেওয়া রাইতর 2:30 বাজে পাকিস্তানের 2:30 বাজে 2টা বাজে ইন্ডিয়ার 2:30 বাজে এতুন মাদে মানে টার্গেট হয়ে তো বাদে টার্গেট হয়ে তারা সাকসেসফুলি তারা কি করিবে যে মানে কামিয়াব হয়ে তারা মানে হামলা সাকসেসফুল হয়ে ইয়ার বাদে পাকিস্তানের বর্ডার এলাকাতুন বিডিবি নেলে জম্মু কাশ্মীরতুন এর পাকিস্তানের ফৌজি গুলি মারা দে 10,000 আর ইন্দিলা জবিনিতুন ফৌজি গুলিও জম্মু কাশ্মীর হদ্দে আজাদ কাশ্মীর ইন্ডিয়া তো ফৌজি গুলি বললা চেষ্টা করে তো মানে বেশি সিরিয়াস হাজগুড়ি এর দোয়া করিবা লারা এবার মধ্যে পাবলিক মারা যাব দে হন সরকারের মানে সন মরা না যায় দায় রকল যেন দিলা আসিফ মনির আছে ইতে মরি যাইতে বলি ওর ফায়দা হইতো ISI যা বড় আছে ইতে মরি যাইতে বলি আরো ফায়দা হইতো ইয়ার বাদে যাই রে নওয়াজ শরীফ শাহবাজ শরীফ মরি যাইতে বলি আর কা ফায়দা হইতো তেতাল্লাহ মধ্যে এর হন ইতারা ন মরিব এটা মরিব তো গুড়াগারা গরিব মানুষের ফয়েন আছে দিন হাজগুড়ি আর তো দোয়া গারা হরিব দি তারাল্লাহ তো ইতারা জিন আছে নিনে গরিব মানুষ নিনে ইনসান বলে নতারে হালাকি যেদুন টার্গেট হয়ে যে হন হওয়ান জায়গা মধ্যে টার্গেট হয়ে তারা বেশি টার্গেট গুজে আজ পুরা ডিটেল নয় এদুর মধ্যে মানে বিডিবি দেন তো জানা যাত দে এদুর মা 30 টার্গেট হয়ে দেন দিলে জায়গা আছে তকরিবান 17 ওরে টার্গেট গুজে তারা তে এই দুন টার্গেট তারা সাকসেসফুলি কি করে কামিয়াব হয়ে দেয়া তো পাকিস্তানের জিন কি গাল মারা দে হদুন আছে ফৌজি বেগুন সুন্দর করে ঘুমত হচ্ছে টাইম মামাজি দেয়া বুঝিবাই জানা তেতলা আজিয়া জিবানি কি ইন্ডিয়ার জিবা খবর হজন আসবা ইতার কি হদে ইন্ডিয়ার জন মেজর আরিয়া দমকি দিয়ে আজিয়া হামলা বংখেরি তো এই মেজর আরিয়া হদ দিতে দমকি দিয়ে আজিয়া রাতিয়া ইয়ান বালাগুড়ি দেখিয়া আর সুন্দর করে অর্থ বুঝিয়ে ভাজি তো দমকি দিয়ে হারে গেলে মালয়েশিয়ার জিবা আনোয়ার ইব্রাহিম আছে ইবা পাকিস্তানত গিয়ে তো এইবারে দমকি দিয়ে তো বিডিবি বাই আস তকরিবান 8 ঘন্টা ইয়ে তেতাল্লাহ মধ্যে এই ইতার দম কিন্তু বুঝা গিয়ে দে আজিয়া রাতে হামলাও বোধেন না আর এতে বিডিবি মধ্যে বহুত দিল্লা ইনকাম কল মানে জাহের গুজে ইন্দিলা ইন্টেলিজেন্ট মানুষ বুঝি পারে দে আজিয়া রাতে হামলা বোধেন ইয়ান আল্লাহ বলে আজিয়া রাতে বিলকুল ন গুঞ্জাই ইন সাইবল্লাহ বলে রে তো দে আহের ইনজাম জাহের হামলা হয়ে মানে হামলা গুজে জিবা আর মালয়েশিয়ার আনোয়ার ইব্রাহিম আছে শাহেদি বা ইসলামাবাদ মধ্যে বাজিগে শাহেদি বা ইসলামাবাদ তো অন্যমিকে যাইব দেন দিলে উত্তরে এবার লাক্কা দোয়া করিও হাজগুড়ি আনোয়ার ইব্রাহিমুল্লাহ এবার এখন পাকিস্তানের মধ্যে অলরেডি এবার নেলে যাবে जो है मलेशिया को फिर से एक बार खुजली हो गई है, बहुत जबरदस्त खाज हो गई है मलेशिया को। और मलेशिया कहता है कि नहीं, न्यू दिल्ली का प्रोवोकेटिव बिहेवियर है, ये कुछ नहीं है, ये मुस्लिम उम्मा की मोहब्बत चल रही है और कोई यहाँ पे स्टोरी नहीं है। एक बार पहले था इनका महातीर मोहम्मद, उसने कुछ बकवास करी थी कश्मीर के मामले में। भारत ने पाम ऑयल के सारे इंपोर्ट अपने रोक दिए थे।
2 महीने के अंदर पैर पड़ गया ये कि बाप बाप करते हुए आ गया था, या बाप बाप करते हुए कि माफ कर दो, गलती हो गई है, मुंह फटू आदमी हूं, गलती हो गई, ये सब माफी मांगने लगा था। अब इसके साथ भी यही करना पड़ेगा। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर कहूंगा कि शत्रुबोध बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है शत्रुबोध। आपको पता है ये आदमी सांप का बच्चा है, इसका भी गला दबाओ। कट ऑफ ऑल मैक्स। इन्होंने ही पाल रखा है जाकिर नायक को, ध्यान रखना आप इनके साथ अपना डिप्लोमेसी जो है वो थोड़ा सा कम करिए, इनके साथ आप अपने कॉन्टैक्ट्स थोड़ा सा कम करिए, अपने इंपोर्ट्स कम करिए और मलेशिया को सजा देना शुरू कर दीजिए। ये मुस्लिम उम्मा का जो चुम्मा दे रहे हैं ना, इसको घटाने की बहुत जरूरत है। दो सांप मिलकर यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम एक्सप्रेस sympathies with Pakistan over the difficult circumstances it faces. Ibrahim referred to Jammu and Kashmir as Indian administered Kashmir. मैं बता रहा हूँ डॉक्टर जयशंकर साहब, इसका टिकट काटो आप, टिकट काटो। बहुत खुजली है इस आदमी को। और यहाँ पे मलेशिया के साथ ये प्रॉब्लम है कि मलेशिया में रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है वहां पे, और ये सब उसका नतीजा है। वरना मैं इनसे पूछता हूँ तुम्हारा इस आदमी से क्या लेना देना है? ये मीटिंग मजहब के लिए हो रही है, ये मीटिंग मजहब ओरिएंटेड है, ये मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों मुस्लिम नेशन है, अदरवाइज इनका क्या लेना देना है आपस में? ये कितना माल बेचता है, कितना माल खरीदता है मलेशिया से, या वैसे वर्षा? ये कुछ नहीं है। ये वही चीज है पुराना लाहौरी चूरन की असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, साड़ी मदद करो। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है जी। I express my full understanding of the difficult circumstances Pakistan is facing and conveyed Malaysia's hope that the situation will de-escalate swiftly. I strongly condemn any form of violence and affirm Malaysia's support for an independent and transparent investigation. कुछ नहीं मिलने वाला बेकारी, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान को पड़ेंगे जूते, और अगर बेटा तू आया है पाकिस्तान तो तू जल्दी निकल जा। मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं कि भाई तू जल्दी निकल जा, क्योंकि अनवर इब्राहिम अगर मिसाइल चलना शुरू हो गई और राफेल एयरक्राफ्ट पहुंच गए, फिर तू वो ड्रिल करेगा बिस्तर के नीचे छुपने वाली। इसलिए बहुत जरूरी है जिस रास्ते आया था उस रास्ते से वापस चला जा, क्योंकि जब आतिशबाजी शुरू होगी और जब इंडिया बोलेगा हैप्पी दिवाली, तो ऐसा ना हो कि तुम इस्लामाबाद में फंसे हो। ठीक है, फिर जो शहबाज का दोस्त होगा वो पिटेगा, तुम फंसोगे, तुम भी पिटोगे बेटा, रगड़े जाओगे फालतू में।